Hello, my dear students. This is Prarthana, and today we are going to solve different problems from the chapter Lines and Angles. In my previous video, we have discussed about the different concepts of lines and angles, and today we are going to do the numerical problems. Murmur Hoptoman Shreni Satra Satri Hokol. Ami Azi A classot, Ami Azi Rekhar Kunor, Bibhindo, Onko Ami Azi Kurim. আমি আগৰটো ভিডিঅ'ত ৰেখা আৰু কোণৰ বিভিন্ন কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো ইয়াত এতিয়া আমি বিভিন্ন অংকবিলাক কেনে ধৰণে কৰিব লাগে সেয়া চাম AB is parallel to CD, MN is the transversal, and this angle is equal to 80 degree and this angle is equal to 80 plus 20 degree. So we need to find out the value of x. So how will it? এটা প্ৰশ্নটো চোৱা AB আৰু CD দুডাল সমান্তৰাল হয় M and dal sedok hoy etia a2 kun dia ase 80 degree a2 kun dia x plus 20 degree etia x ৰ মানটো কিমান উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি লিখলো ইংলিশ মিডিয়াম হে লিখিবা given AB parallel to CD MN is the transversal অসমীয়া মিডিয়াম খিনি লিখিবা দিয়া আছে AB parallel to CD MN হৈছে sedok he karone ki hoise 80 degree x plus 20 degree is equal to 80 degree. Why x plus 20 degree is equal to 80 degree? Because these are interior alternate angles. So, etu azure ekantor ontokun hoar karone ekta saman. Eti x er মান উলিয়াব লাগে x er লগত g যোগ হৈ আছে হেতু ইফালে গুছি যাব এফালে +20 হৈ আছে ইফালে গুছি গলে কি হৈ যাব -20. So we need to find out the value of x. So whatever is added to x, we have to remove it that side. So this is +20. If it goes aside, it will become -20. So x is equal to 80 minus 20 is equal to 60 degree. Therefore, x is equal to 60 degree. Etia kunita okay a kuntu kiman hobo angle BXY is equal to x orthai we have to write down 60 in place of x. 60 plus 20 degree is equal to 80 degree. Okay, now AB or CD সমান্তৰাল MN ডাল হৈছে sedok এই কোণৰ কোণটো দিয়া আছে 4x 5 এটো দিয়া আছে x এটো ইয়াত P আৰু Q কাটিছে. Okay, so here AB and CD are two parallel lines. MN is the transversal and this transversal intersects the two lines at the point P and Q. This angle is equal to 4x minus 54. This angle is equal to x. So we need to find out the value of x. So you will write down English medium. Given AB parallel to CD, MN is the transversal. অসমীয়া মিডিয়াম লিখিবা দিয়া আছে AB সমান্তৰাল CD, MN হৈছে sedok সেই কাৰণে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ এই দুটা হৈছে অনুৰূপ কোণ. So this angle is equal to this angle because corresponding angle. So now we need to find out the value of x. So this x we have to bring it this side. So 4x this side is plus x. If it comes this side it will become minus x. This side is plus 54. If it goes this side it will become minus 54. ইয়াতে সোয়া আমাৰ আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগে এফালে 4x আছে এফালে পা আমি x2 একেলগ কৰিব লাগিব x2 এফালে প্লাস x আছে একো সাইন নাই মানে প্লাস আছে কাৰণে এফালে গুছি হৈ গলে মাইনাস হৈ গল এফালে -54 আছিল এফালে গুছি গলে +54 হৈ গল এই কাৰণে কি হৈ গল 4x minus x twice x is equal to 54. This implies x is equal to 54 by 3 equal to 18 degree. AB is parallel to CD. MN is the transversal which intersects at the point x and y, and the values are given here thrice x plus 10. Here it is given twice x, and we need to find out the value of x. Etia a প্রশ্নটো কি দিয়া আছে AB আর CD দিয়া আছে সমান্তরাল MN টো হৈছে sedok আর a দুটা কোণৰ মান দিয়া আছে আমি x ৰ মানটো উলিয়াব লাগে সমান্তৰাল বা parallel lines. What was it? So those lines which never intersect যিবোৰ ৰেখাই কেতিয়া কটাকটি নকৰে সেইবিলাকক সমান্তৰাল বুলি কয় or they are called as parallel lines because the distance between them is always the same কাৰণ সমান্তৰালৰ মাজৰ দূৰত্বটো সদায় একেই থাকে. এতিয়া আমি চাও এতিয়া ইংলিশ মিডিয়াম খিনি লিখিবা given AB parallel to CD MN is the transversal. অসমীয়া মিডিয়াম খিনি লিখিবা দিয়া আছে AB parallel to CD MN sedok. তাৰপিছত we know that sum of two interior angles on the same side of the transversal is equal to 180 degree.
ইংলিশ মিডিয়াম কে লিখিবা অসমীয়া মিডিয়াম কে এনেকে লিখিবা আমি জানো যে আমি কি জানো ছেদকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণৰ যোগ কৰিলে আমি 180 ডিগ্ৰী পাওঁ লিখিবা সেইবাবে আমি জানো যে ছেদকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ দুটা সম্পূৰক হয় সেইবাবে কি লিখিম therefore we have to write trisec plus 10 is equal to no I'm sorry trisec plus 10 plus trisec is equal to 180 degree. So here what are the like terms here? Trisecs and trisecs are the like terms. Quadric pod আমি পাইছো আগতে quadric pod এইটা trisecs আর trisecs হোৱাৰ কাৰণে এটোতে আমি যোগ কৰিম trisecs plus trisecs is equal to 5x plus 10x equal to 180 degree. This implies 5x is equal to 180 degree minus 10. This implies 5x is equal to 170 degree. This implies x is equal to 170 by 5 equal to 5 3s are 15, 5 4s are 20. X or मान আমি পালো 34 degree. এটি আমি a কোণটোৰ কিমান মান হয় a কোণটোৰ মানটো উলিয়াব লাগিব. First angle is how much? Second angle is how much? এতিয়া মই এখিনিতে মই লিখি দিছো. এখিনি হোৱাৰ পিছত লিখিবা therefore first angle বা angle-টোৰ নাম লিখি দিবা therefore এই angle-টোৰ নাম কি হ'ব BXY x টো ইয়াৰ শীৰ্ষবিন্দু হোৱাৰ কাৰণে x টো মাজত থাকিব লাগিব angle BXY. So while writing the angles we need to be careful this x is the vertex of this particular angle so that particular vertex comes in the middle. So BXY is equal to 3 into 34 plus 10. So according to Bodmas rule, first we have to multiply, then we have to add. So 3 4s are 12, 3 3s are 9, 10 plus 10 equal to 112 degree and angle etu ki naam hobo XYD. So the name of this angle will be XYD. So angle XYD is equal to 2 into 34 degree. This implies 4 to 8, 68. In this particular question, we need to find out the measure of the angles of angle ABC, ACB, that is this angle, and BAC, that is this angle. So, A to প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াত দিয়া আছে L আৰু M দুডাল সমান্তৰাল হয় আৰু ইয়াৰ A কোণটোৰ মান 30 ডিগ্ৰী A কোণটোৰ মান 50 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এই তিনিটা কোণৰ মান উলিয়াব লাগে ABC তাৰমানে এইটো এংগল BAC এইটো এংগল আৰু ACB এইটো এংগল ইয়াৰ মান উলিয়াব লাগে এটা লিখিলো আগৰ ধৰণে L perpendicular M AC is the transversal so দিয়া আছে L perpendicular to M and AC is the transversal therefore this angle is equal to this angle kyo interior alternate angles এজোৰ একান্তৰ অন্তঃকোণ হয়নে নহয় আমি পাইছিলো ঠিক আছে আকৌ একেধৰণে L আৰু M সমান্তৰাল হয় এই বিডালক যদি আমি ছেদক হিচাপে লওঁ তেতিয়া হলে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান হ'ব কিয় হ'ব একে এই দুটা কোণেও একান্তৰ অন্তঃকোণ সৃষ্টি কৰিছে so here again if you see L is parallel to M AB is the transversal therefore this angle is equal to this angle because interior alternate angles okay ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটা পাই গলো এটো পালো 50 ডিগ্ৰী এটো পালো 30 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এটো লিয়াব লাগে এটো লিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ দুটা উপায় আছে এটা হৈছে আমি পাইছো যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 degree we can apply that and then you can find out the value of this since we know the value of these two or these three lines it forms a straight line I'm sorry these three angles it forms a it makes a straight angle since L is a straight line okay etu ami tribhujor tinuta konor samosti 180 degree hetu kori bile uliabo paro nohole e tinuta konor joghole eta সরল কোণ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সরল কোণৰ মান আমি জানো যে 180 ডিগ্ৰী হয়
কাৰণ এডাল সৰল ৰেখা হোৱাৰ কাৰণে এই তিনিটা যোগ কৰিলে আমি 180 ডিগ্ৰী পালো so now what we have to do we have to find out the value of BAC so 30 plus 50 is equal to this implies 30 plus 50 equal to 80 degree plus angle BAC is equal to 180 degree so we need to find out the value of BAC so whatever is added here it will go that side since it is plus this side if it goes this side it will become minus এতিয়া 30 plus 50 80 degree পালো BAC to উলিয়াব লাগে এফালে 80 degree একো সাইড নাই মানে প্লাস আছে এফালে প্লাস 80 degree আছে এফালে গুছি গলে কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব BAC is equal to 180 degree minus 80 degree is equal to 100 degree এতিয়া আমি কি পালো therefore angle ABC is equal to 30 degree angle BAC is equal to 100 degree and angle ACB is equal to 50 degree. সকলে বুজি পাইছে নে? So in this particular question what is given? Two complementary angles are in the ratio of 5:1. Find the measure of each. So complementary angles means we know those two angles whose sum is equal to 90 degree are called as complementary angles. Complementary angle মানে অসমীয়াত কি বুলি কয় পূৰক কোণ কোনবিলাক দুটা কোণৰ সমষ্টি যদি 90 ডিগ্ৰী হয় 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহলে সেই কোণবিলাকৰ সেই দুটা কোণক পূৰক কোণ বুলি কোৱা যায় এতিয়া যেহেতু এটো 5:1 ৰেশিও দিয়া আছে সেই কাৰণে আমি ইয়াক এংগল গিটাৰ মেজার আমি লৈ ললো এংগল গিটাৰ মান আমি লৈ ললো পূৰক কোণ গিটাৰ মান লৈ ললো 5x আৰু x Since it is in the ratio of 5:1, so we have taken the measure of the complementary angles as 5x and x. So according to question, 5x plus x is equal to 90 degree because they are complementary. Here on the purok kun bhar babe 5x plus x equal to 90 degree hol. Tar mane 5x plus x mane 6x equal to 90 degree. 6 to ephale puron hoy ase ephale gusi gole horon hoy jabo. This side the 6 is multiplied to x, so it will go that side. When it will go that side, it will become divide, so it will become x is equal to 90 by 6. So you can reduce it into lowest terms. 2 3s are 6, 2 45, 3 1s are 3, 3 5s are 15. Therefore, x is equal to 15 degree. So since x is equal to 15 degree, therefore the angles are 15 degree and 15 into 5 equal to 75 degree. Last তোমালকে লিখি লবা যেহেতু x equal to 15 degree পালো 15 degree পালো সেইকাৰণে পূৰক কোণ দুটা হৈছে এটাৰ মান 15 degree আৰু ইটোৰ 15 into 5 কাৰণ 5x বুলি লৈছিল 15 into 5 equal to 75 degree. So with this we come to the end of today's class. If you have understood the chapter, then don't forget to hit the like button. And if you have not understood anything, please write down your doubts in the comment below and try to solve that. তোমালোকে আজি যদি বুজি যদি পাইছা ভাল কথা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই যদিও কমেন্ট বক্সত নিজৰ ডাউটসমূহ তাত লিখি দিবা আৰু নিজে এই chapterটো থকা অংকখিনি কৰিবলৈ try কৰিবা try to solve the different problems by yourself and if there is any doubt you can ask me. Thank you.